Okay. Okay, so today we will discuss uh, about JavaScript. So in this after this week, you should be able to explain the syntax and use of JavaScript with HTML5, write JavaScript code that manipulates the HTML Dom and handles events, and lastly, describe the use of jQuery to simplify code that uses many common JavaScript APIs. Supposedly, kaning JavaScript kay dapat sa third quarter pa ni siya itulo. Pero we are following the competencies nga gikan sa TESDA. So medyo gubot ang ilang competency kay dapat before ta mo jump sa JavaScript, atuas ang humanon ang tanan about sa CSS. So mo ni siya, like gubot kay siya kay karon ni-introduce natong JavaScript, then after ani balik na pud sa CSS, then HTML, and then CSS, tapos bago mag-JavaScript na po balik. So, okay, sugod na ta. What is JavaScript? JavaScript is a dynamic computer programming language. It is a lightweight, interpreted programming language. It is designed for creating network-centric applications. It is complementary to integrate with Java. Okay? Pero lahi si Java o si JavaScript ha. Okay? JavaScript is very easy to implement because it is integrated with HTML. It is open and cross-platform. JavaScript was first known as LiveScript, but Netscape changed its name to JavaScript, possibly because of the excitement being generated by Java. JavaScript made its first appearance in Netscape 2.0 or 0 in 1995 with the name LiveScript. The general purpose core of the language has been embedded in Netscape, Internet Explorer, and other web browsers. So the limitations of JavaScript, we cannot treat JavaScript as a full-fledged programming language. It lacks the following important features. So it doesn't have file handling in the client side, and this has been kept for security reason. And also, JavaScript cannot be used for networking applications because there is no such support available. JavaScript also doesn't have any multi-threaded or multiprocessor capabilities. So once again, JavaScript is a lightweight interpreted programming language that allows you to build interactivity into otherwise static HTML pages. Okay, so what are the advantages of JavaScript? It is it has less server interaction, where you can validate user input before sending the page off to the server. And this serves server traffic, which means less load on your server. It has also immediate feedback to visitors. They do not have to wait for a page reload to see if they have forgotten to enter something. And also it increased interactivity. You can create interfaces that react when the user hovers over them with a mouse or activates them via the keyboard. And lastly, richer interfaces. You can use JavaScript to include such items as drag and drop, components, and sliders to give a rich interface to your site visitors. So the applications of JavaScript programming has its
JavaScript has its presence in almost every area of software development. So few of them here are client-side validation. So this is important to verify any user input before submitting it to the server. And JavaScript plays an important role in validating those inputs at front end itself. So for example, naghimo ta og form sa HTML. Wala pa taan na nag-discuss no, within mga next week maka-discuss ta og HTML form. So sa HTML form, so for example, nabutang ta og input na HTML for the email. So where the user will input their email address. So what if ang gi-input ni user kay dili email address, like ang yahang gi-input kay yahang username. So diraan na mo diraan na mo gana si JavaScript. So what if dili email address ang gi-input ni user na supposedly dapat pang email address siya nga input. So diraa mag-prompt si JavaScript na wrong ang yahang gi-input. Okay? So next, manipulating HTML pages. JavaScript helps in manipulating HTML page on the fly. This helps in adding and deleting any HTML tag very easily using JavaScript and modify your HTML to change its look and feel based on different devices and requirements. Next is user notifications. You can use JavaScript to raise dynamic pop-ups on the web pages to give different types of notifications to your website visitors. Also have back-end data loading. JavaScript provides Ajax library which helps in loading back-end data while you are doing some other processing. This really gives an amazing experience to your website visitors. Next is presentations. JavaScript also provides the facility of creating presentations, which gives website look and feel. JavaScript provides Reveal.js and Bespoke.js libraries to build a web-based slide presentation. Okay? And lastly, server applications. Node.js is built on Chrome's JavaScript runtime for building fast and scalable network applications. This is an event-based library which helps in developing very sophisticated server applications, including web servers. So, unsa ang syntax ni JavaScript? JavaScript can be implemented using JavaScript statements that are placed within the script na element or tag sa HTML. Okay? You can place the script tags containing your JavaScript anywhere within your web page. But it is normally recommended that you should keep it within the head na tags. Okay? So, similar sa internal nga CSS na styling, di ba kung mag-internal CSS ta, ang atong gamiton kay style nga tag. So kung kay JavaScript, ang atong gamiton kay script na tag. Okay? And then, pwede na to ni siya mabutang bisig asa. So pwede po siya ibutang sa baba sa body or pareho kay style nga tag na within or sa sulod sa head na tag. Okay? The script tag alerts the browser program to start interpreting all the text between these tags as a script. A simple syntax of the JavaScript will appear as this. So script, tapos kaning ... it is meant for the attributes nga ibutang nato later on, or pwede po kung wala tay attributes, pwede ra po ni siya blanco. Like direction na lang ta greater than sign. Okay? And then ang JavaScript code, like ang mga unod or ang mga functions nga imong gihimo,
and then end tag sa itong script na tag. Okay? There are two important attributes in the script tag. So first is the language. This attribute specifies what scripting language you are using. Typically, its value will be JavaScript. Okay? Although recent versions of HTML have phased out the use of this attribute. Okay? So, pwede ra pud ta dili magbutang og language nga attribute. And then the type. Type attribute is what is now recommended to indicate the scripting language in use. And its value should be set into text/JavaScript. Okay? So kung magamit tag type na attribute, ang yahang value dapat to specify nga ang unod sa script tag kay JavaScript. So ang isulat na to or ibutang kay text/JavaScript. Okay? Next, white space and line breaks. JavaScript ignores spaces, tabs, and new lines that appear in JavaScript programs. You can use spaces, tabs, and new lines freely in your program, and you are free to format and indent your programs in a neat and consistent way that makes the code easy to read and understand. Then the semicolons, which are optional. Simple statements in JavaScript are generally followed by a semicolon character, just as they are in the C programming, the C++, and Java. JavaScript allows you to omit this semicolon if each of your statements are placed on a separate line. Okay? So for example, nagbutang taog duha ka variable. So var1 is equal to 10 and var2 is equal to 20. So pwede na ta dili magbutang og semicolon if ang next nga variable or next nimo na code kay naa na sa new line or naka new line. Pero pwede ra pud ta magbutang gihapon og semicolon diri after sa 10. Okay? Just to be safe. But when formatted in a single line as follows, you must use semicolons. It is a good programming practice to use semicolons. Okay? So, kung ato ang duha ka variable, si var1 o si var2, kay butang ra na to in one line. So, it is required for us to use the semicolon. Okay? Para dili ma-confuse si browser later on. Okay, next. Case sensitivity. JavaScript is a case-sensitive language. This means that the language keywords, variables, function names, and any other identifiers must always be typed with a consistent capitalization of letters. So the identifiers time na ang yahalang capital nga letter kay ang T, compare na to sa time nga naka-caps lock ang tanan, will convey different meanings in JavaScript. So, dili sila the same meaning. Okay? So, dapat careful ta sa atong gina-type nga code in JavaScript. Okay? Comments in JavaScript. So, JavaScript supports C style and C++ style nga comment. Okay? Okay, text between a duha ka forward slash and the end of a line is treated as a comment and is ignored by JavaScript. So kung isa lang ka line ng atong comment, kani atong gamiton, duha ka forward slash. Pero kung multiple lines ang ato ang comment, so mo ni atong gamiton ang forward slash asterisk. Okay? JavaScript also recognizes the HTML comment opening sequence. So, gina-recognize po niya as a comment. Okay? Katong sa HTML na comment. JavaScript treats this as a single line comment just as it does the
duha ka buok nga forward slash na comment. Then the HTML comment closing sequence is not recognized by JavaScript. Okay? It should be written as ngani. Okay? Naay duha ka forward slash, then ang closing na HTML na comment. Okay. The next is JavaScript in the head tag or the body tag. You can place any number of scripts in an HTML document. Scripts can be placed in the body or in the head section of the HTML page or in both. So for example, kung ibutang na to ang atuang JavaScript na code sa head na tag, so inani ang pagkahimo. So mag-type ta ha, sample. Okay, so i-save na to ni Daan. So quarter2_week2.html. Okay, so and then natong code sa body, copy na lang po din nato ha. So H2 JavaScript. Tapos we have paragraph and then a paragraph. Tapos we have also a button. Sorry. Okay, save na to ni siya ang ato ang code. And then ato ni i-open sa browser. Okay, so this is our browser. Okay, so muna siya ang yung itsura. So we have JavaScript in head, tapos sa paragraph, and then yung button na to nga na nakabutang nga try it. So kato i-click ang button, nothing happens, right? Eh, wala pa man ta nagbutang og unsayahang functionality. So i-copy ang code sa script. So diri sa tong head, ang tawag script tapos ang type kay text/JavaScript, and then doon na tayo function, my function. Okay, so familiar naman mo aning about function, no? Kaya di ba nakahimo man pud mo function sa Java. So document dot get element by ID. Okay. So kani siya, document that get element by ID is imuhang kwaon ang unod sa HTML element by locating it using the ID. So since wala pa man, di ba ang atong mga elements kay H2, P, tapos button. Wala pa man tayo nabutangan og ID nga attribute. So butang na to sa P, sa paragraph, okay? Ang atong ID is equal to sa example kay demo, no? So butang na to demo. So get element by ID, so at yahang pangitaon ang
unod sa element nga ang ID niya kay demo. Demo. Tapos, dot inner HTML. Sorry. Tulo ka ba? Inner HTML is equal to paragraph. Sorry. Changed. Tapos, semicolon. Okay? So, ang meaning ani? So, by putting dot inner HTML is equal to paragraph change, ang kaning paragraph na content na atong gibutang kay p tag, kay once na maklik niya ang button na try it, mag-change ang i-paragraph into paragraph changed. Okay? So before na mahitabo na natay function no, na napod atong code, unsay atong himuon sa tong button nga dapat once nga ma-click ang button, ma-change na ang unod ni paragraph. Okay, so butangan po nato diri sa button ug another nga attribute na on click. Okay? On click. So once nga ma-click ang atong button, muadto siya or tawagon niya ang atuang function sa JavaScript na may function. Okay? Siya. Okay? So again, once nga ma-click ang atong button na try it, muadto siya sa may function. Tapos diri sa may function, pangitaon niya ang element nga dunay ID nga demo. So ato siya diri Tapos islan ang unod sa element nga nay ID nga demo into paragraph change. So kani siya later on, once nga ma-click ang button, ang paragraph ma-change into paragraph changed. Okay? So save na to ang atong code. Save and then balik ta sa browser, i-reload atong browser. So once nga, 'di ba, ang nakasuwat pa diri kay a paragraph. So once nga atong ma-click ang try it, dara, nag-change siya. Okay? Nag-change ang yahang sulat. Okay? Dumi na siya. Pero once nga ito na pong i-reload siya balik, mabalik na po siya sa dati. Okay? Naipangutana ani guys. Okay? So, next is, what if ang ato ang JavaScript kay naa sa body, nakabutang, wala sa head. So, ito na ni ibalhin nun. Padulong dari Okay? Then, tapos, butang na ito ni Okay, so save na ito nitong code. And then, dari sa itong browser, ito i-reload ang atong file. Tapos, once na maklik na ito ang button, sumunod na siya. Okay? Okay, next. So, take note that placing scripts at the bottom of the body element improves the display speed because the script interpretation slows down the display. Okay? So, kasagaran, like ako, gagamit ko usahay sa JavaScript kay sa body na ko gabutang sa ubos sa atong mga HTML codes. Okay? External JavaScript. Okay? So, ang atuang JavaScript, kay pwede po ni siya mabutang sa laing file, the same sa atong external nga CSS. Okay? So, for example, ato ni ibalhin ang atuang JavaScript. Mag-new tayo, tapos ato aning balhino ni atong my function. Dari so muna siya. Okay? Tapos, pag i-save nato ni siya, ang yahang file extension kay
No. Basta all files diri tapos file name nato kay sample script. Samplescript.js. Okay? Hindi na ito makitaan si ko. Okay. Pwede po pangitaon na lang po ninyo diri sa save as type ang JavaScript. Okay? Okay, then save na to. So muna niya ato ang JavaScript na code. Tapos, diri sa to ang HTML, diri na po sa head, magbutang taog script gyapon, tapos src. Okay? Script src, tapos ang pangalan sa ato ang JavaScript na file. Okay? So, sample_script.js. Okay, so muna siya. Then save. Tapos, ato'y try og open sa ato ang browser. Ito ang i-reload ha. Ay, para mas maklaro na to. This nga at body, butang na to at sample. Para mailhan lang na to nga. Nagana dyan siya. Okay? So, save. And then, dariya, i-reload na to ang file sa browser. So, once nga maklik na to, try it, ang a paragraph, ma-change siya into paragraph change at sample_script. Okay, so muna siya. Okay, naipangutana. Nan, ma'am. Yes po. Ay, Nan? Nan po, ma'am. Okay, thank you. Okay, so you can place the external na script reference, ang kanisya, pwede ninyo ni siyang mabutang either sa head gihapon or sa body. Okay? So para mas dali siya makita, sa head na siya kasagaran ginabutang. Okay? Unsa ang advantage sa external JavaScript? So placing scripts in external file has some advantages. So first, it separates HTML and the JavaScript code. And second, it makes HTML and JavaScript easier to read and maintain. And lastly, ang cached na JavaScript files can speed up page load. Okay? To add several script files to one page, so syempre pwede po mo use o several na script tags. Okay? So for example, na kay JavaScript para lang sa navigation bar. So, na siya. May butang dra kay nav.js. Then kung na po kay another nga JavaScript na code para sa homepage nimo. So, homepage.js. Ano na po? Then, multiple lang po ani. Okay? Next topic is about HTML Dom or Document Object Model. Okay, so muna siyang napataas sa topic na ito, no? Okay, JavaScript HTML Dom. When a page is loaded, the browser creates a document object model of the page. The HTML DOM model is constructed as a tree of objects. Okay? So, ingani na siya, yahang yahang tree. Okay?
And next, with the object model, JavaScript gets all the power it needs to create dynamic HTML. So first, JavaScript can change all the HTML elements in the page. JavaScript can change also all the HTML attributes in the page. It can also change the CSS styles. It can remove existing HTML elements and attributes. JavaScript can also add new HTML elements and attributes. JavaScript can react to all existing HTML events in the page. And lastly, JavaScript can create new HTML events in the page. So what is the DOM or the DOM? The DOM is a W3C standard. The DOM defines a standard for accessing documents. The W3C document object model is a platform and language neutral interface that allows programs and scripts to dynamically access and update the content, structure, and style of a document. So it is separated into three different parts. It has the core DOM, which is the standard model for all document types. It also have XML DOM, which is the standard model for XML documents. And lastly, it also has HTML DOM, which is the standard model for HTML documents. So in this topic, we will focus on the HTML DOM. So what is HTML DOM? So it is a standard object model and programming interface for the HTML. It defines the HTML elements as the objects, all the properties of HTML elements, the methods to access all HTML elements, and lastly, the events for all HTML elements. Therefore, the HTML DOM is a standard for how to get, change, add, or delete HTML elements. Okay? Okay. Kailangan nasan ito? Okay, next. The HTML DOM methods are the actions you can perform. And the HTML DOM properties are the values that you can set or change. So the DOM programming interface. It can be accessed with a JavaScript and with the other programming languages. In the DOM, all HTML elements are defined as objects, and the programming interface is the properties and methods of each object. A property is a value that you can get or set, like changing the content of an HTML element. Okay? And the method is an action you can do, like add or deleting an HTML element. Okay? So, in short, maurag yapon to ang atong gi-example ganina. Okay? Murag explain lang diri kung unsa ni sila. Ang kini sila. Okay? Sa example na to, medyo similar lang man yapon. So, sa example diri ang get element by ID sa JavaScript code, kay mao na siya ang method. Okay? While ang inner HTML, mao na siya ang property. Okay? So what is the get element by ID na method?
So the most common way to access an HTML element is to use the ID of the element. Okay? So in our example, nagamit tao get element by ID na method and nagamit po tag ID nga demo, ano siya, to find the element. Okay? Tangha para mas maklaro. Okay. Ang inner HTML na property, so it is the easiest way to get the content of an element is by using the inner HTML property. The inner HTML na property is used to get for getting or replacing the content of the HTML elements. Okay? The inner HTML property can be used to get or change any HTML element, including the HTML and the body na tags. Okay? Okay, so the document. So document na ta, okay? The HTML DOM document object is the owner of all other objects in your web page. Okay, and then it represents your web page. If you want to access any element in an HTML page, you always start with accessing the document object. So for each HTML document that gets loaded into a window, it becomes a document object. The document contains the contents of the page. Okay? So aside sa get element by ID, pwede po ta magamit o get elements by tag name. Okay? So find the elements by the tag name. And then pwede po ta magamit o get elements by class name. Okay, so it finds the elements by the class name. So for example, dari ato ang ilisa ni si get element by ato na lang ikuan. Okay, so mag-add tag another na method. So get elements by tag name. Tapos ang tag name na itong pangitaon kay ang H2. Okay? So, tapos, butangan na ito dot, pwede na po dot inner HTML tapos ito ang usabon na siya. Imbes nga JavaScript in head, butang na to og welcome to JavaScript. Okay. Okay, then save na to niya ang JavaScript na file. And then sa ato ang browser, ato ang i-reload. Okay? So click na tong try it. So dapat mag-change ang JavaScript in head into welcome to JavaScript. Okay? Wala pa. Wala siya nag-ana. Wait lang ha. Okay, wait lang ha. So,
Try na to. Nakay mga code ba? Natuliguan ko na sa grado. Buha ka kasi yan once ako M1. Attendance, nakapasa siya sa papel. Hindi siya kompleto at least. M1, M2. Ako ang place nila. Ang weekend nila. Okay. Okay. So, na-figure out na siya. Okay, so, by using the get elements by tag name, supposedly kani siya kay yahang i-kuhaon ang tanan nga HTML element nga naay tag name nga h2, and then ang yahang return type kay naka-array siya. Di ba familiar naman mo anang array, no? Kay na-discuss na ninyo sa Java. So, mo nang nagbutang taog index 0 since isa lang kabuok ang nakita niya nga h2 sa ato ang HTML nga code. Okay? So, ang that inner HTML again, i-change niya ang unod sa HTML element. Okay? Na h2. So, i-change niya into welcome to JavaScript. So, muna siya. Okay? So, again, try na to atong sample ha. So, once i-click na to ang try it, so mag-change ang unod ni h2. May pangutana about sa get elements by tag name. Okay, none. Proceed ta. So, changing the HTML elements. We also have dot attribute, then ang new value. Dayon. So, it means na i-change na to ang attribute value of an HTML element. Tapos, we also have element.style.property, then is equal to new style. It changed the style of an HTML element. So, for example, diri sa document, imbes nga inner HTML ato ang gamiton, ibutang diri kay dot attribute. Tapos, ang attribute, dot, ibutang ha, mangita sa tag attribute na pwede nato ibutang. For example, class na lang, magbutang na tag class, tapos empty. Tapos, 3A, ang atong attribute 3A kay class. Wait lang ha. Look at kung ano ang class. Ito taglay ng attribute na pwede.
Diri na lang ang another na lang de. Document that get elements by tag name. Tapos atong tag name kay button. Tapos, ang ato ang gamitan nga attribute kay okay, type na submit na. Wait lang na. Okay. Button type, tapos ito ang ilisan niyang value into a submit. Muna siya. Okay, and then para ma-check na to, wait lang. Document that get elements tag name, tapos index button and then 0. Value is equal to okay, later na lang ni. Kaya na lang sa okay. So, save na to ni. Tapos, reload na to ang page. And then, once nga ma-click na to ni, so, again, na-change ang value ni H2 and ni paragraph. So, saan na to pag-ibalo kung na-change ba ang attribute type sa ato ang button na element. Ito to sa ato ang Pasok ako. Okay. So, na-change na ang type niya into submit. Okay? From a button nga value, na-change siya into submit. So, again reload na to. So, dari ang type, value sa type na attribute ni button kay button. Pag once nga maklik na to ni siya, ang try it nga button, nag-change na into submit ang value sa attribute na type ni. Okay? So, na question? Okay, none? Okay, so next is element.style.property tapos ang new style. So, magbutang ta diriya og style. For example, yun lang. Style, tapos butangan nato ni siya og color. Tapos ang iyang color kay red. Okay?
So, ni siya ang style ni H2. Applicable lang ni siya, guys, sa mga inline na CSS style. Okay? So, another one, document that get elements by, elements by tag name. Tapos, ang tag name kay H2, index 0, since isa lang siya kabuok, no? Tapos, style, tapos dot, ang yahang, unsa siya nga style, ang color. Tapos, unsa ang bag-o na po nato na color. Okay, so butang nato diri mahimo na siyang color pink. Okay, sorry. Pink. Okay? Semicolon, save. Then ato to sa browser. Ato ang i-reload atong browser. So, wait lang ha. With elements for tag name. Okay, guys. Uy, sumuli siya. Okay, so sorry, nablik ko. This means nga magbutang siya og style ani karon, okay, sa H2. So, balik ta sa atong browser. So, reload, and then once nga i-click na to ang try it, nag-change pod ang yahang color into pink. Okay? So, mga na siya, guys. Next, method. So, get element that set attribute, tapos ang attribute then the value. So, it changes the attribute value of an HTML element. Okay? So, di na nila ko ikuan ha, kay medyo dili naman kay ini siya magamit po. Okay, so finding HTML objects. The first HTML Dom, level 1, was launched in the year 1998. It defined 11 HTML object collections and properties. These are still valid in HTML5 later. Later in HTML Dom level 3, more objects, collections, and properties were added. So, mo na ni sila. Okay? So, aside ani nila, so, naapay another nga mga properties nga na himo para sa HTML Dom. Okay? So, dili na din ako ma-discuss sa kay later on, ma-discuss naman po din siya palit. Okay? So, if you want to explore, then try lang og code, then kung naay questions, send lang sa comments. Okay? Okay, so adding event handlers. So, dire, pwede po ta makabutang og another nga function within the methods. Okay?
So, dire, document that get element by ID, tapos ang value sa ID, tapos dot on click, then dira na rin na to ibutang ang function. Okay? It means that adding event handler code to an on-click event. Okay? Pwede po itong makabutang of adding and deleting elements. So, gamit ang document that create element, tapos ang element, so muna siya ang makakreate na ganyan taog another nga HTML nga code, and then document that remove child, tapos ang element, then document that append child, tapos ang value sa element, and then document replace child. So, replace na to o ang katong isa ka HTML element. So, by putting ang yang attributes kay ang bag-o nga element, then ang old. And lastly, document that write, tapos ang text nga ito butang. Okay? So, write into the HTML output stream. So, next is the HTML Dom event. So, mana naman ta sa methods, mana na po ta sa document, and then sa events na po ta. Okay? A JavaScript can be executed when an element occurs, like when a user clicks on an HTML element, and to execute the code, when a user clicks on an element, it adds JavaScript code to an HTML event attribute. So, example, kani onClick is equal to the JavaScript. So, examples of HTML events. So, when a user clicks on the mouse, muna siya, counted na siya as event. Or kung mag-load ang web page, another event na siya. When an image has been loaded, when the mouse moves over an element, so like ang pag-mouse over, event po na siya. Tapos, when an input field is changed, event po na siya. And then, an HTML form is submitted. And lastly, when a user strokes a key. Okay? So, kini siya. So, for example, nata sa H1, and then pag on-click this tapos this is given na siya na code, so it means nga kana siya nga element or the H1 dot inner HTML. So, siya ma-change siya into that text. So, butang tani. Okay? So, sa ato sa H2, butangan nato siya og on-click na attribute, and then ang yahang on-click, tapos this dot inner HTML is equal to na to iyahe. Okay? Muna siya. Save na to nitong code. Abot sa browser. Reload na to ang browser. Then kung i-click na, click na to siya. Okay, so balik sa tahan. Another na lang na kuan. Nga para mas maklaro. Kaya so magbutang tag another. H1 na lang. Tapos, okay, so save. So H1 na nato siya gibutang baba sa button. And then sa atong browser, ato ang i-reload na siya. So, okay, so balik ko na to ha. So, itong i-click ang H1 or ang click me nga term, na word, ang kani siya. So, once nga maklik na to na siya, ma-change ang yahang
yahang content or yahang sulat. Okay? So, yung siyang yehe. Muna siya. Okay? So, kani siya, kani sila og code kung gusto. Kung dili ka gusto nga inganion siya, pwede ra po mo siya mag-ingani kag style. Okay? So, on click tapos imong ibutang diriya ang katong function name. Kung maghimo kag another function diriya, then same lang gyapon og output. Okay? Next is another example. So, kato ang ilahion. Okay? So, in this example, similar lang mangyapon, pero naghimo na siya og function which is change text. Tapos, this ang yahang ang yahang attribute, parameter, and then sa function, so change text ang function name, and then ang yahang parameter na gibutang kay ID. So id.innerHTML. Okay? Itong testingan. Okay? So, okay. Tapos, na to second function. Tapos, this. Function. Function. Tapos, then pwede ra po mga parameter this. Ay, okay, very. Tapos id.inner HTML. Okay, then save ni siya. Save na to itong HTML na code. Then sa browser, ito ang i-reload ang browser. So, click na to ang click niya again. Then, na-change ang yahang sulat. Okay? Pwede po nga, ito po siya ibutang diri sa ato ang JavaScript na external na file. Okay? So, for example, ato ni ibalhin na lang ni nato diretso. Okay? Ni ibalhin. Delete na to niya. Okay? Save na to ang ato ang HTML file and then save po na to itong JavaScript na file. So, diri sa itong browser, atong i-reload. So, once ni-click na to na siya, na-change po siya. Okay? Okay, next is HTML event attributes. To assign events to HTML elements, you can use event attributes. So, naatay on click. So, muna naman natong gihimo karon ganina. So, diri sa example, na siya on click na attribute. Tapos, ang value kay function name. Sa yahang function name kay display date. And then sa baba, na siya display date na function, and then ang yahang yahada yung unsay mahitabo dapat once na maklik siya. Okay? So for example, diri sa inner sa to ang yehe kay atong ibutang kay ang
Itong date na function, another date. Okay? Date na function is a automatic na siya or built-in na siya daan sa JavaScript. Okay? So, diri balik na diri. Save na tong file. Then, once i-click na to na siya, so, ang yahang content na karon kay ang date time karon as of now. Okay? How to assign events using the HTML Dom. The HTML Dom allows you to assign events to HTML elements using the JavaScript. So in the example, a function named display date is assigned to an HTML element with the ID na my button. So diri sa atong code kay naatay function nga display date, pani ang display date, pero matawagon lang ni siya once nga maklik tong my button, which is naa siya sa button na button ID. Okay? Okay, so ato na testingan ha. Saan man na to? Wait lang. Okay, dali ata. Butang po ta dali sa button, and then tama na ta ID. ID is equal to okay. So document dot get element by ID, tapos ang atong ID name kay button 1. Okay? Dot on click is equal to yung function name. So we have second function. Okay. Then diri ID na to diri kay like interpretation. So h1 underscore given. Okay? So diri ato ni i-change. Sorry, mag-add na lang ta. Function dot second function, since wala may at parameter, parameter. Okay, document dot get mas better mo kanya. Okay, so nagdugang tag another H1. Nagdugang tag another H1, tapos another H1 for nga naay ID nga H1 underscore date. Tapos ang ato ang existing na H1 tinasa ubos. Okay? So diri nag-add pud ta og another nga function, which is second function walay parameter, tapos document that get element by ID, tapos ang ID na to kay ang katong sa H1 underscore date dot inner HTML, tapos equal to date. Okay? Save na to na siya atong JavaScript na code. I-save ko na to atong HTML na code. And then sa browser atong i-reload.
So, click na tong try it. Dapat na pangit. Okay. Wait lang ha, itong i-debug ha. Ano po ito na mali? Ay, okay. Mag-add na lang tag another na kuan button. Redundant man good kay nanatay on click daan sa button pa lang daan existing. Tapos naputag another na on click daan na attribute ang button tapos naghimo na putag another on click sa JavaScript. So another button na lang putang button. I-save na to tong JavaScript na, HTML na code. And then, itong browser, itong i-reload. So, click na to ang date. Hindi siyang gawas. Wait lang. Okay. Ay, document. Ay, nako. Gawas na to siya. Pwede po, aside sa, guys, sa itong external na JavaScript, dili necessary nga tanan nga nakabutang tanan sa function, okay? Pwede po nga wala siya, walay dili function po nga mga codes, okay? For example, may okay? Save. Yun ang isa. Okay. Third function. One C. Browser. Nako. Wait lang guys, ay naninawag.
Okay, hello guys. Okay, mas dili siya mo gana sa external na JavaScript. Okay? So, gitry na to siya o gibalhin ako tong H1 nga gi-sample ganina. Tapos, another button, katong button nga di. And then, ang ato ang H1 na kung asa, supposedly dapat na once na maklik na to ang button nga date, kay i-display ang katong date time. Okay? Diri sa H1 sa baba. So, i-reload ang ato file sa browser. And then, pag-click sa date, tingnan na siya. Okay? Nag-appear na dayon ang date time karon. Okay? May question, guys? Ma'am, excuse me, ma'am. Yes po, yes po. Wala na naman nasubay, ma'am, ba kung giun sa to nimo. Pwede nimo maan sa mamurag kung baga summary kung giun sa to nimo, ma'am. Gibalhin ra jud nako to siya. Okay, ang kani siya nga code ganiha. Gibalhin ra siya gikan diri diba gikan diri man to siya nga code. So gibalhin ra siya padulong diri sa HTML na code. Okay? Butang of script and then gi-paste lang siya. Okay? So document tapos get element by ID and then ang ID na to kay btn_1 so muna siya. Tapos on click na attribute and then gitawag na to ang function name na third_func. Okay? And then sa baba, no na dayon ang function na third na function tapos empty ang parameter. Okay? Kaya wala man tayong nag-declare diri ang parameter. Tapos sa sulod sa function natay document.getElementById Okay, hello guys. Okay, wala din na ang breaker sa laboratory. Okay, so asa nag-ita to the pit? Sa bali nag-explain ka to, ma'am. Okay, so again, diri naghimutag document get element by ID tapos ang ID is the button 1. Okay? Diri And then, nagbutang taog another attribute na on click tapos i-call niya ang third function na function. Then sa next line, we have function tapos ang function name nga third func and then empty ang iyang parameter. Okay, empty parameter since wala man po tayo nag-declare diriya o parameter. Okay? Then, sa sulod sa function, kay we have document.getElement by ID, tapos h1_date. Okay, so muna siya. And then, .inner HTML, so it means nga, ibutang ang value ni date, ang value sa date na function, built-in na nila siya na function na sa JavaScript. Okay? Then, ang yahang return type ani kay ang date and time, today, or on the time nga imuhang gi-click ang button. Okay? Ang button nga date ang pangalan. Okay? So, i-display niya diri as H1. So, mo to siya. Napabay pangutan na guys. Ma'am, murag lahi lagi to ang mugawa sa imong Chrome po, ma'am. Dari Yes po. dara. So, dahil na itong click mo ni siya. Date of time. Date, then ang time.
Then other details. Like, unsay mo pasabot nga lahi? Idea po, ma'am, na ako yung mga kulang na code. Ay, okay. Agihimuan na lang nato siya button ang kanisya kay dili man siya mugana ang kanisya dili siya mugana kay since nagbutang taog on click nga attribute so supposedly dapat riya unta siya sa try it na button nya kay dili man siya mugana so nagbuhat tag another kay dili siya mugana sa try it because nanatay on click daan na attribute, okay? And then naghimutag another nga button mo ni siya. So, mo ni siya ang ID niya kay bkn_1 so na siya. And another na lang pud ni h1 para sure. Okay? Supposedly diri pud unta ni siya nga h1 mag-display og date. Pero para sure na lang another na lang pud taong h1. Okay? May question? Eh, ano na lang po, ma'am. Kato, dili mo display ang time sa kuha, ma'am. Like, i-share daw. Pag-share screen daw. Try na ito tanaw. Ito po, ma'am. Dili siya mugana, ma'am. Sa asa ito yung code? Okay. Mhm. Ito, na-save naman ni mo, no? Ang imo HTML na code. Yes po. Tapos, i-reload o balik. Ang duha jud ang wala nagagana. Ay, nagana imong try it, no? Yes po, ma'am. Ang kato lang sa date, ma'am. Sa date? Okay. Mhm. Okay. I-delete ng imuhang entag na script. Asa po, kani, ma'am? Kana, yes. Sa taas daw, be. I-scroll up daw. Okay, save daw balik. Then, i-reload sa kuan. Dili gyapon siya, ma'am. Curly brace. Entag na curly brace dira sa after sa dira. Then save. Gana. Ang try it na sa, ma'am. Sige daw, balik daw. Okay. Okay. I-delete tong ID sa line number 10. I-delete ang ID. Naka na. Okay, then reload. Okay na po, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Welcome. Inapay pangutana. Tatlo na lang examples. Next is the onload and on-unload events. Okay? These are triggered
when the user enters or leaves the page. Ala ka, wait lang. Pa-share screen mo. Okay. Okay, next is the onload and on-unload events. Okay, these events are triggered when the user enters or leaves the page. The onload event can be used to check the visitor's browser type and browser version and load the proper version of the web page based on the information. Okay? These events can be used to deal with cookies. Okay? Familiar man mo anang cookies, no? Diba? Usahay kung mag-open mo og mga website kay naa siya yung mga unsa na siya kanang kanang information na ga-accept ba ka og cookies or dili, di ba nga? Ano ni siya? Try ta ha. So, sa code niya na siya, sa body na tag, kaya na siya onload. Tapos, check cookies nga function. Tapos, ang yahang, na lang siya isa kabuok nga HTML tag, which is the P or the paragraph tag. And then, JavaScript na dayon. Sa iyahang function nga check cookies, na siya variable nga text, tapos empty ang iyahang value, and then naa siya kanang if-else na condition. If ang navigator that cookie enabled is equal to true, then ang text kay cookies, ang value sub atong variable na text kay cookies are enabled. Else, if kung naka-disable ang cookie, ang value ni variable text kay cookies are not enabled. Okay? Then, after sa if-else na condition, we have document.getElement by ID, which is ang ID kay demo, ang ID ni paragraph, tapos inner HTML is equal to text. Okay? Ang text is either cookies are enabled or cookies are not enabled ang value. Okay? So try ta. Okay, sa body sa tong code sa HTML, butangan na to og onload na attribute. Tapos ang value kay ang function name nga check cookies. Okay? And then, sa baba, butang na lang ta dali sa baba. Okay? Sa baba sa tong function nga third func, butang na to tag function, select na ito. Function, tapos check cookies, empty ang parameter, okay? Tapos, variable text is equal to, tapos empty lang siya nga string. And then, if navigator dot cookies, cookie enabled, equal sign, duha ka buok, tapos true. So it means, mag-print siya og, okay. So mag-print siya, iyahang value sa text nga variable is equal to cookies are enabled. Okay. Semicolon and then else. Text is equal to cookies are not enabled.
semicolon. And then after sa if-else na statement, magbutang ta og document dot get element by ID, and then asa na to siya i-print. Dirian na lang na to siya ibutang sa ato ang paragraph na tag, which is nga na ay demo. Okay? ID is demo. Demo. And then, dot inner HTML. So, meaning, ang value ni paragraph tag nga to, imbes nga i-paragraph ang yahang i-print, ang ma-print kay either cookies are enabled or cookies are not enabled. Ano siya. Okay? And then, save na to atong HTML na code sa browser. I-open na itong browser. Okay? Tapos, i-reload na to siya. So, once na mag-reload, imbis nga i-paragraph ang i-print, ang i-print niya kay either cookies are enabled or cookies are not enabled. Muna siya supposedly. Okay? So, muna siya. Okay? Nag-reload na ta, na-change na siya into cookies are enabled. Okay? Muna siya guys, ang onload na attribute. Next, Unchange Events. Okay? Ang Unchange Event is often used in combination with validation of input fields. The example below of how to use the Unchange, muna siya, ang code, and then the uppercase nga function will be called when a user changes the content of an input field. Okay? So, sa form naman ni. So, kasagaran, di ba, usahay kung mag-type ta sa mga forms or sa mga login form kay imbes nga wala man nato gi caps lock kay ang atong gina-input supposedly dapat kay naka-lowercase, matingan na lang ta kay nag-automatic siya og uppercase. Okay? For example, kanang sa passport nga appointment, kung nakatry na mo, yung ana ang ilahang input na fields. Okay? So we have function input nga tag, which is text nga input, tapos gibutangan niya og Unchange nga attribute ang value kay my function. Okay? Then sa function nga my function, ang yahang naghimo siya variable nga x, which is ang yahang value kay document.getElement by ID, tapos ang ID na fname. Diba? So, mo man ni ang fname ang yahang ID sa itong input nga text. So, next line, then i-change niya ang value into value.to uppercase. Okay? So, butang tana sample. Diri butang ta o div na lang. Div. Tapos, butang na to enter your name. And then, ang atong input na tag, input type, text. Tapos, ang name na to ay, okay, ID is first name. And first name. Tapos, enter your first name. Okay. Tapos, Unchange attribute. And then, function name na to kay
So, natin function name. Form na lang. Form name. Okay? Form name and then okay, then diri sa ubos, mag-add na po tag another one. Another function, tapos form underscore name, and then nasa sulod kay variable x is equal to get document dot get element by id, tapos yung id na to kay ang first name, then semicolon. And then, x is equal to x value. Ang value ni x, kay ato lang gi sumpayan mo to uppercase. To uppercase is a built-in function na nadaan sa JavaScript. Okay? Okay, save na to ni ha. Then, i-open na to ang atong browser. Then, i-reload ang ato ang page. And then, diri kung tayo magbutang ko o ay, para mas maklaro, no? Ato asa dahil ni ikuan. Para maklaro na to ang ilang changes sa ato asa ni i-remove ang Unchange. So, i-remove sa nako si Unchange. Then, reload sa nako balik ha. Okay? So, diri pag mag-enter ko name, di ba, small letters. Okay? So, kung butangan na to Unchange form name, pag reload, to i-reload niya siya ang atong file. So, pag mag-type na ta balik, kay put siya na Unchange. Wait lang ha. Ayun. Ano man eh. Okay, dugay siya gapuan ga. Okay. Dugay siya mag-change. So, try na to ha. Alin. So, once nga mag-out na ang imuhang wala na naka-focus ang imuhang mouse. Kung wala na ka nag-focus sa input na text box, so change na dahil siya into caps lock, okay? Or uppercase tanang. Na to, then naka-focus pa man siya, so small letters pa siya. So once na mag-out ka dira sa input text, mag-caps lock siya. Okay? May question, ana, guys? Okay, then last one, on mouse over or on mouse out events. So this can be used to trigger a function when the user mouse mag-hover or dili mag-hover sa HTML element. Okay? So diri ang yahang ang yahang example kay pag mag-mouse over o mag-mouse out. Okay? So natay na siya div element, tapos ibutangan niya o attribute na on mouse over, tapos mag-call og function na m over, and then napod siya another attribute na on mouse out, tapos m out ang yahang attribute value. Then styling, tapos mouse over me ang yahang. Okay? So try na to na ha. So diri another div element. Tapos over me. Okay? Ayan value. Tapos magimutag on mouse over nga attribute. And then ang ato ang function name kay
mouse underscore over. And then this ang yahang attribute, parameter, sorry. Tapos another attribute for on mouse out. Tapos mouse out ang function name. This ang parameter. And then magbutang tag style. Background color will be color pink. And then ang color sa ato ang text kay hindi na ito mag-color text. Tapos width na lang. Width is 200 px. Height is 150 px. And then let's have padding. Okay. Padding is space between the margin and the content. Okay. We will discuss more about padding on the 4th week. Ato ang lesson. Sa atong second quarter. Okay. Save na to ni siya. Atong code. Then sa browser, wala pa ta nagbutag JavaScript ha. So sa browser, muna siya. Wala, nagkana si padding. Padding, YouTube. Hindi natin mabutag height para mas sure. Okay? So, ato ni kuan. Okay, pwede ra po walay with. Hindi natin mabutag with. Okay? So, muna siya. Siya magkuan. Ano ko 100 ha? Okay, so reload na to. Tama na siya. Hindi na ito pagwapumayo. Okay, so kung mag-mouse over ta diri, wala pa yung mahitabo since wala pa man ta nagbutang og JavaScript. Okay? So, magbutang na tag JavaScript. So, diri, function na to. Function, ayun, sorry. Function, mouse, over this, sorry, ID na lang. ID. Okay, guys. Then next is id.innerHTML. Tapos, ang text na to kay thank you for hovering, okay? And then next one, another function. Tapos mouse out. Tapos ID. Tapos id.innerHTML. And then goodbye. Para ano na lang na to, para klaro na to. Okay? So, muna siya. Then, open na to itong browser. Then, i-reload ang page sa browser. Okay? So, muna siya. Once nag-hover na ta, nagpatong na itong mouse sa div. So, nag-change ang iyang text into thank you for hovering. And pala ang atong mouse, mabalik siya, mahimo siyang goodbye. Okay? So, muna siya. Okay, may question, guys? Muna siya ang... Okay, so that's it. So, ngunit ang ato ang topic for this second week.
Any question, guys? Wala ka, sorry. Next, shares ako, ha? Yan. Yan, tabot na po. Okay, so that's all for this week. Kung naa may question, pag-chat lang mo sa tong group chat or sa ako, PM me, then I will try to reply ASAP. Okay? Tapos, nag-post naman ko daan sa ato ang Google Classroom sa mga activities or assignments. Then, dito ninyo ipasa yung mga outputs. Okay? And then, humana mo sa first quarter, guys. Pangayuan naman ko grado. Deadline na namo, supposedly today sa grades. Wala pa ko nihatag. So again, thank you for attending and see you on Monday, hopefully. Okay? Thank you po, ma'am. Kung may question ha, kanang chat lang sa group chat na to, ha? Okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Sige. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you po, ma'am. Bye. Salamat po. Luis Jana Marpinsas. Mag-uncam daw si Jano, ma'am. Ingon siya ganina, ma'am. Mag-uncam daw siya. Dili good, ma'am. Ay. Wala man na siya siyang balay, ma'am. Ay. Okay, sige. Basta ha, dili lang pakumpiyansa maglaag-laag ha, bisan naka-fully vaccinated na. Okay? Sige ba? Liano, ayaw daw kumpiyansa, Liano.